الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan ayat Al-Qur'an dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan kepada manusia sejauh mana ada kesatuan dalam hati-hati manusia. Apabila dalam hati manusia ada muhabbat, kasih sayang satu sama lain, dalam hati manusia ada satu hati, kecintaan satu sama lain, maka sejauh itu akan datang nusrah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia di dunia ini menjalani kehidupan untuk menunaikan takaza jasmaninya, bagaimana jasmani saya menjadi baik, cantik, indah, bagaimana jasmani saya mendapatkan pakaian yang baik, bagaimana jasmani saya duduk di kendaraan-kendaraan yang baik, bagaimana jasmani saya mendapatkan makanan-makanan yang baik, ingin hidup dengan kemudahan-kemudahan, dengan kemewahan-kemewahan, menjalani kehidupan dengan tidak ada kesusahan. Maka apabila manusia seperti ini 24 jam usahanya untuk berfikir atas jasmaninya, bagaimana jasmaninya dalam keadaan baik, apabila manusia di seluruh dunia berfikir untuk menyempurnakan takaza jasmaninya, maka di dunia ini akan terbentuk bentuk daripada perpecahan, akan terbentuk kehancuran di dunia ini, dan manusia tidak akan menjadi manusia, tetapi manusia akan menjadi hewan. Dengarkan dengan tawajuh, karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan sifat di dalam jasad manusia, sifat perpecahan. Dan di dalam ruh Allah taala meletakkan sifat kesatuan. Kalau kamu mau melihat perpecahan dari jasmani, maka pergilah ke kubur dan lihatlah. Ketika ruh telah keluar, jasad pun menjadi terpecah belah. Kepalanya pun terpisah dari badannya. Kakinya terpisah dari badannya. Tangannya terpisah dari badannya. Tangannya terpisah dari badannya. Seluruh badannya akan terpotong-potong. Mengapa? Karena ruh telah keluar. Dalam jasad manusia Allah Ta'ala letakkan perpecahan. Apabila di dalam jasad ini masih ada ruh, maka seluruh jasad akan tetap bersatu. Apabila kaki terasa sakit, ular menggigit kakinya, maka karena sakitnya kaki, mata pun menangis. Sakitnya kaki, lidah akan berbicara dengan dokter. Sakitnya kaki, telinga akan mendengar arahan dokter. Sakitnya kaki, maka kaki yang lain akan berjalan. Sakitnya kaki, maka tangan akan mengambil obat dari dokter. Sakitnya kaki, hati pun menjadi menangis. Ketika ruh masih ada di anggota tubuh, maka seluruh anggota tubuh akan bergerak. Ketika ruh keluar daripada jasad, walaupun masih ada mata tapi tidak dapat melihat, lidah masih ada tapi tidak dapat berbicara, tangan masih ada tidak dapat memegang, kaki masih ada tapi tidak dapat berjalan, mata masih ada tapi tidak dapat melihat,
Istrinya berdiri di sampingnya tapi dia tidak dapat mengenal. क्यों? रूह निकल गई है. Mengapa? Karena ruh telah keluar dari jasadnya. Ruh akan menyatukan karena dalam ruh Allah Ta'ala meletakkan sifat persatuan. Tidak ada nabi yang datang ke dunia usaha atas jasad manusia. Tidak ada nabi yang datang buat usaha di dunia ini untuk menyempurnakan takaza jasmani manusia. Setiap nabi telah datang membawa amalan ruhani. Dan dalam amal ruhani Allah Ta'ala meletakkan persatuan di dalamnya. Di dalam kalimah Allah Ta'ala letakkan ये persatuan. कलमा वहदत का कलमा है. Kalimah ini kalimah yang satu. Apakah dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Thailand, orang Afrika, orang Amerika, orang Eropa, siapapun yang telah mengucapkan kalimah ini, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap orang-orang Islam yang berada di seluruh dunia seperti mana satu jasad manusia. Maka semuanya seperti satu jasad manusia. जिस तरह उंगली में दर्द हो रहा है, Seperti mana di satu jari kaki sakit, maka seluruh jasadnya akan bergerak. सारा जिस्म उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है. Maka seluruh jasadnya akan dipergunakan untuk mengobatinya. ऐसे ही दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, Begitu juga apabila ada satu orang Islam di ujung dunia yang mana dia mendapatkan kesusahan, dan orang Islam di Amerika, orang Islam di Indonesia tidak ada perasaan sedih kepada mereka, tidak ada kerisauan dan fikir kepada mereka. Islam yang bagaimana kita ini? Harusnya kita mengalami kesusahan juga. जिस तरह इसके जिस्म में तकलीफ है, पूरा जिस्म तकलीफ महसूस कर रहा है. Seperti mana satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan इसके sakit. औलाद को तकलीफ है, इसको पूरी रात नींद नहीं आ रही है. Anaknya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Ketika perut istrinya sakit, maka sepanjang malam dia tidak dapat tidur. Bagaimana kita dapat tidur? Bagaimana kita dapat tenang-tenang ketika orang-orang Islam meninggalkan iman, meninggalkan agama, meninggalkan cara kehidupan Nabi SAW? Islam yang bagaimana kita ini? Hadirin yang mulia, seluruh para anbiya alaihimussalatu wassalam, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke dunia ini membawa ruhani amal. Lihatlah dalam kalimah ada persatuan. Kemudian salat, bagaimana persatuan? एक ही सफ में Di dalam saf yang sama. Siapa Mahmud dan siapa Ayas, semuanya berdiri sama di saf yang sama. Di satu saf yang sama ada seorang menteri, ada seorang pekerja, ada seorang tuan, ada seorang hamba sahaya, ada seorang pedagang, ada pekerjanya, ada orang yang besar, ada orang yang kecil. Maka di saf yang sama tidak dibedakan satu sama lain, semuanya berdiri dalam satu saf yang sama dalam solat. Kemudian dalam zakat juga ada persatuan. Islam mengambil harta zakat dari orang-orang kaya dan membagi-baginya kepada orang-orang miskin. ज़कात में कैसा जोड़ है? Bagaimana adanya persatuan dalam zakat? Dikatakan sebaik-baiknya orang kaya yang dia pergi ke depan-depan pintu-pintu rumah orang-orang miskin, dan seburuk-buruk orang miskin adalah orang miskin yang pergi ke depan pintu rumah orang-orang kaya. Maka telah dibentuk persatuan. Dikatakan kepada orang miskin, kamu bantulah orang kaya dengan tenaga, dengan diri kamu. Dan dikatakan kepada orang kaya, kamu bantulah orang miskin dengan harta kamu. Sehingga sesama kalian akan ada persatuan. आपस में मोहब्बत हो. Akan ada kasih sayang. Satu sama lain akan mengetahui keperluannya. Maka dalam zakat ada persatuan. Karena amal ruhani. Kalimah merupakan amal ruhani. नमाज रूहानी अमल है, Salat merupakan amal ruhani. ज़कात रूहानी अमल है. Zakat amal ruhani. Dan puasa juga adalah amal ruhani. Di dalam puasa ada persatuan. Orang miskin juga puasa. मालदार भी रोजा रख रहा है, Orang kaya juga puasa. वजीर भी रोजा रख रहा है, Menteri juga berpuasa. वजीर भी रोजा रख रहा है, Menteri-menteri yang lain juga berpuasa. हर आदमी रोजा रख रहा है. Setiap orang berpuasa. Dan dikatakan sebaik-baik orang yang berpuasa adalah yang memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa. Walaupun dia memberikan berbuka dengan sepotong kurma, walaupun dia memberikan berbuka dengan segelas air. Mengapa dikatakan seperti ताकि ini? गरीब अमीर में जोड़ पैदा हो जाए, Sehingga akan terbentuk kesatuan di antara orang miskin dengan orang मोहब्बत kaya. पैदा हो जाए. Akan terbentuk kecintaan. Siapa orang yang berpuasa, yang mana dia tidak sanggup walaupun memberikan satu potong kurma kepada yang lain. Maka untuk itu dipersiapkan. Sehingga setiap orang yang berpuasa dapat berbuka वक्त पर sendiri. रोजा खोले Berbuka pada waktunya. Maka dengan seperti ini akan terbentuk और kesatuan. इज्तिमाइयत पैदा होगी. Akan terbentuk istimaiyah. Puasa adalah untuk membentuk istimaiyah. Zakat adalah untuk membentuk istimaiyah. नमाज इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए है, Salat adalah untuk membentuk istimaiyah. और कलमे तौहीद इज्तिमाइयत पैदा करने के लिए है. Dan kalimat tauhid juga untuk membentuk istimaiyah. Dan kemudian haji. Di dalam haji Allah Ta'ala meletakkan persatuan. कैसा जोड़ रखा है? Bagaimana persatuannya? Maka orang Indonesia berangkat dari और Indonesia. एक ही लिबास में चला. Dan berangkat dengan pesawat terbang. Satu kain di atas dan satu kain di bawah. Maka pakaian ini juga dipakai orang यही India. लिबास अमेरिका वालों का, Pakaian ini dipakai orang Amerika यही juga. लिबास जापान वालों का, Pakaian ini dipakai orang Jepang यही juga. लिबास हिंदुस्तान वालों का. Pakaian ini dipakai orang India juga. सारे एक लिबास में जा रहे हैं. Seluruhnya berpakaian dengan pakaian yang ये sama. पूरे आलम को बता रहा है. Seluruh alam diberitahu. Lihat bagaimana persatuannya orang-orang Islam. Dan satu bahasa saja semuanya. मलेशिया वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang Malaysia meninggalkan bahasanya. हिंदुस्तान वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang India meninggalkan bahasanya. इंग्लैंड वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया, Orang Inggris meninggalkan bahasanya. अमेरिका वालों ने अपनी जबान छोड़ दिया. Orang Amerika meninggalkan bahasanya. Semuanya meninggalkan bahasanya और एक masing-masing. जबान में आ रहे हैं. Dan- लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन नि'मत लक वल मुल्क ला शरीक लक. Datang kepada satu suara saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Semuanya mengucapkan kalimah yang sama. Apakah dia laki-laki atau perempuan, orang muda ataupun orang tua, orang India ataupun orang Indonesia, orang Afrika, orang Amerika. Mereka telah meninggalkan bahasa mereka masing-masing dan mengucapkan kalimah yang sama. Maka di dalam haji Allah Ta'ala meletakkan persatuan. Tidak ada ruhani amal yang mana di dalamnya tidak ada persatuan. Di dalam ruh Allah Ta'ala meletakkan persatuan. जिसमें अल्लाह ने तोड़ रखा है. Di dalam jasad Allah Ta'ala meletakkan perpecahan. Apabila usaha atas ruhaniyat dibuat di dunia ini, usaha para nabi dibuat di dunia ini, तो सारी दुनिया में जोड़ होगा. maka seluruh dunia akan bersatu. इंसानों में जोड़ होगा. Akan bersatu seluruh आपस manusia. में मोहब्बत होगी. Akan ada kasih sayang di antara एक दूसरे manusia. का ख्याल होगा. Satu sama lain akan saling एक दूसरे के memperhatikan. जरूरत में काम आने का जज्बा होगा. Satu sama lain mempunyai semangat untuk memenuhi keperluan yang बीमारों lain. की तीमरदारी होगी. Akan memperhatikan orang-orang yang sakit. भूखों को खिलाया जाएगा, पिलाया जाएगा. Akan memberikan makan minum kepada orang yang lapar dan haus. नंगों को पहनाया जाएगा. Akan memberikan pakaian kepada orang yang मकान telanjang. वालों को मकान दिया जाएगा. Memberikan tempat kepada orang-orang yang tidak punya rumah. हर एक के साथ खैर खाई भलाई बढ़ती जाएगी. Maka kepada satu sama lain akan memberikan kebaikan-kebaikan. ये इस्लाम का तरीका है. Ini merupakan tarikah caranya Islam. इसको इस्लामी मुआशरा कहते हैं. Inilah dikatakan dengan muasyarat Islam. इस्लामी मुआशरा ये है. Inilah muasyarat Islam. Apabila ada yang menyakiti kita, kita maafkan mereka. Apabila ada yang memaki kita, kita doakan mereka. Apabila ada yang mengambil hak kita, maafkan hak kita. कोई हमको जुल्म करे तो हमको. Apabila ada yang berbuat zalim kepada kita, kita maafkan kezaliman ये mereka. इस्लामी मुआशरा. Inilah muasyarat Islam, maka akan membentuk persatuan dan muhabbat di antara kita. Pedagang orang-orang Islam bukanlah untuk mencari harta. Mereka bukan mencari nafkah untuk mengumpulkan harta रोटी benda. बंगला बनाने के लिए नहीं कमाता. Mereka bukan mencari nafkah untuk membuat rumah-rumah yang besar. अपनी ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं कमाता. Mereka mencari nafkah bukan untuk menunaikan hajat mereka. मुसलमान ताजिर Pedagang-pedagang orang-orang Islam adalah untuk menyempurnakan hajat-hajat orang lain dan memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Mereka juga mengeluarkan zakat kepada orang-orang. ज़कात के अलावा भी अपने माल को खर्च करता है. Selain zakat, mereka juga mengeluarkan harta mereka. Karena mereka mengetahui, apabila hartaku dipakai untuk kepentingan orang lain, inilah harta yang akan memberikan manfaat kepadaku. Harta yang saya pakai untuk zat diri saya sendiri, untuk keperluan anak dan istri saya, maka harta ini tidak akan memberikan manfaat kepada saya. Tetapi harta apabila dipergunakan untuk kepentingan orang lain, maka harta ini akan memberikan manfaat kepada diri saya. Tokoh-tokoh orang-orang Islam bukan untuk mendapatkan laba, tetapi tokoh-tokoh orang Islam untuk memberikan manfaat pada orang-orang lain. Mereka membawa uang juga memberikan harta. और बगैर पैसे के भी माल देगा. Dan terkadang orang tidak membawa uang diberikan juga harta benda. मुसलमान ताजिर जरूरत को देखता है. Orang pedagang-pedagang Islam mereka melihat और keperluan. उसके दिल का ये अरमान होता है. Dan dalam hati mereka punya harapan, bagaimana saya akan memenuhi keperluan orang-orang lain. Kalau saya memenuhi keperluan orang-orang lain, maka Rabb Allah akan memenuhi keperluan saya. जिस दिन कोई साथ देने वाला नहीं होगा, Yang mana pada waktu tersebut tidak akan ada yang bersama saya. Waktu itu Allah akan bersama saya. Ada satu orang anak perempuan berumur 8 tahun. दुकानदार के पास गई. Dia telah pergi kepada satu orang pedagang. मुझे 1 रुपये की दाल दे दो. Berikan saya dal 1 rupiah. Maka pedagang itu mengatakan, pergi dari sini. Apakah dal dapat dengan uang 1 rupiah? Dia pergi ke toko yang lain. दूसरे दुकानदार ने भी धक्का दे दिया. Pedagang yang lain juga telah menolaknya. Dia menangis pergi ke toko yang ketiga. तीसरे दुकानदार पर एक दीनदार आदमी खड़ा था. Toko yang ketiga pedagangnya adalah orang yang soleh. Dia haji dan orang yang menjaga solat. Orang yang berdiri tersebut yakin kepada akhirat. अल्लाह पर एतमाद यकीन पैदा करने वाला खड़ा हुआ था. Orang-orang yang berdiri oleh orang yang yakin kepada kehidupan akhirat. Maka anak wanita yang menangis tadi dipanggilnya. Dia katakan, anakku ada apa? इस जमाने में तुम 1 रुपया लेके क्यों आई हो? Pada zaman ini mengapa kamu bawa uang 1 rupiah? ये महंगाई का जमाना है. Pada zaman ini di mana-mana mahal. हर चीज आसमान छू रही है. Segala sesuatu harganya sampai तुम selangit. 1 रुपया लेके क्यों आई हो? Mengapa kamu datang membawa 1 rupiah? Dia mengatakan, bapak saya telah meninggal dunia. Di rumah saya, ibu saya sendirian saja. Dan 5 wanita gadis ada di rumah saya. Kakak-kakak saya tidak dapat keluar dari वो rumah. पर्दे में रहती हैं. Dia berada dalam purdah mereka di rumah. हमारी माँ लोगों के घरों में जाती थी. Maka dia telah pergi ke rumah menyapu rumah orang-orang. उनके घर में कपड़े धोती थी. Ibu saya menyuci pakaian orang-orang. वहां से कुछ मिलता था तो हम 5 बहनें मिल करके उसको खाती थी. Maka mendapatkan sedikit sesuatu dari kerja tersebut. Maka kami berlima berenam memakan dari hasil. इससे हमारे पेट भरता था. Maka dengan ini kami pun mendapatkan makanan. आज मेरी माँ को Hari ini ibu saya 5 hari sudah jatuh sakit. Maka apa yang ada di rumah semua sudah habis. 3 hari kami sudah kelaparan. Ibu saya mengatakan, wahai anakku, lihatlah, mungkin di senta-senta, pinggir-pinggir rumah, ada uang sedikit, maka ambil dan belilah dal. Kita akan memasaknya dan meminum airnya. Untuk itulah saya datang membawa uang 1 आपको rupiah. देना हो तो दाल दे दो. Kalau kamu mau memberi, maka berikanlah dal इसको kepada हम घर kami. ले जाएंगे, उबाल करके उसका पानी पी लेंगे. Maka kami akan sedikit memasaknya, airnya kami akan minum. Nah kalau tidak, seperti mana pedagang yang di toko pertama, di toko kedua telah mengusirku, maka kamu juga dapat mengusirku.
Maka Haji Sab pun menangis mendengar cerita anak perempuan ini. वो अल्लाह से लेना जानते थे। Dia mengetahui bagaimana mendapatkan sesuatu dari Allah. आज वो दीन अल्लाह लाया है। Hari ini Allah Ta'ala telah bawa anak perempuan ini. Kalau aku memberikan manfaat kepadanya, memberikan makan kepada perutnya yang kosong, maka nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki kepadaku. Hari ini pedagang berpikir hanya untuk mencari laba saja kita. Dengan mencari nafkah kita tidak akan dapatkan rezeki. रोजी तो अल्लाह देता है, Rezeki Allah yang memberikan. Pada siapa yang dikehendaki diberikan जिसको चाहता sedikit. है ज्यादा देता है, Kepada siapa yang dikehendaki diberikan banyak. जिसको चाहता है नस्ल तक के लिए उसको रोजी के दरवाजे खोल देता है। Dan kepada siapa yang dikehendaki sampai anak cucu keturunan akan dibukakan keberkatan rezeki. Inilah jalan untuk membuka pintu rezeki sampai anak cucu keturunan. Maka Haji Sab memanggil pekerjanya. और कहा एक बोरी में दाल भर लो। Dan dikatakan di kain yang besar ini kamu penuhi dengan dal. Maka kemudian dipenuhi juga dengan beras. Kemudian minyak ये juga. मिर्चा मसाला ले लो। Kemudian sedikit-sedikit dikumpulkan semua barang diberikan pada anak perempuan. नौकर से कहा ले जाओ। Dikatakan pada kerjanya bawalah barang-barang ini dan letakkan di depan pintu rumah anak perempuan ini. Pekerja tadi pun pergi. Dan dia telah meletakkan di depan pintu rumah anak perempuan tadi dan pergi. मैं आपसे कहता हूँ, Ketika orang di rumah tersebut sudah 3 hari 3 malam kelaparan. Tidak ada makanan yang masuk ke perut mereka. Kemudian mendapatkan makanan. Mereka telah masak. Bersama-sama mendapatkan makanan. Kenyang dengan makanan tersebut. Apakah dalam hati keluarga ini keluar dari hati mereka doa atau tidak kepada pedagang ini? Coba fikirkan hadirin. 3-4 orang anak yatim ini. Dari hatinya mereka berdoa. Maka sampai mana doa-doa mereka? Kemudian dengan doa tersebut, Allah SWT telah buka pintu rezeki kepada pedagang ini. Bahkan sampai anak cucu keturunannya, kita tidak akan dapat memikirkannya. Ini merupakan jalan untuk mengambil dari Allah. खुदा से दरवाजा खुलवाने का ये रास्ता है। Ini merupakan jalan membuka pintu khazanah dari बराह Allah. रास्त अल्लाह की कुदरत को मुतवज्जे करने का रास्ता है। Cara yang langsung untuk mentawajukan kudrat Allah SWT. Kemudian Haji Sab selesai daripada pekerjaannya di toko. Dia telah pulang ke rumah. Dia telah memanggil istrinya. Dia mengatakan, tetangga kamu, ada satu wanita janda. Dia mempunyai anak-anak perempuan. Mereka telah kelaparan 3 hari tidak makan. Mengapa kamu tidak mengetahuinya? Nanti pada hari kiamat, apa yang akan kamu jawab di hadapan Allah SWT? Maka istrinya pun menangis. उसके बच्चे रोने लगे। Bukan dengan tangisan kerja selesai. Ambillah ini, uang 200.000 rupiah. Maka langsung pergi ke rumah janda और tersebut. उसके हाथ पर ये पैसे रखो। Datanglah ke sana. Berikan uang ini di tangannya. Dan katakan, supaya kita membina hubungan pernikahan dengan anak-anak perempuan tersebut dengan anak kita. Hari ini uang kita pakai untuk nafsu kita. Untuk syahwat kemauan kita. Kita sibuk membangun gedung-gedung rumah-rumah yang besar. Anak-anak miskin, anak-anak wanita yang miskin, mereka tidak menikah lagi. Kepada wanita-wanita miskin tersebut, mereka telah masuk pada perbuatan-perbuatan zina. Maka siapa yang bertanggung jawab atas perkara ini? Harta kita kemana kita keluarkan? Coba kita fikirkan, kita semua ini adalah umat. हमारे माल का खर्च क्या बताया है आका ने? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahu kemana harta harus dikeluarkan. Ketika harta ini kita keluarkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenuhi keperluan mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meningkatkan kekuatan ruhani kita. Tidak ada amal apapun dalam agama kita ini yang tidak meningkatkan ruhani kita. Jasad terbuat dari tanah, maka makanan untuk jasad juga terbuat dari tanah. Berapa bagus pun kita makan nasi biryani, maka ruh tidak akan dapatkan manfaat apapun. Seberapa besar pun rumah kita, dan di rumah kita ada karpet yang begitu licin, begitu indah, tetapi dengan tinggal di rumah tersebut, ruh tidak mendapatkan apa-apa. Ruh tidak akan mengalami peningkatan. रूह के अंदर ताकत नहीं पैदा होगी। Tidak akan terbentuk kekuatan ruh. Tidak ada hubungan ruh kita dengan makanan yang enak. तुम्हारे बेहतरीन कपड़ों से रूह को कोई ताल्लुक नहीं। Tidak ada hubungan ruh kita dengan pakaian-pakaian yang indah. तुम्हारे बेहतरीन सवारी से रूह को कोई Tidak ada hubungan peningkatan ruh kita dengan kendaraan yang baik. Tidak ada hubungan ruh kita dengan pakaian. Ta'alluq ruh, hubungan ruh dengan amal. रूहानी अमाल से। Dengan ruhani amal. Apa yang ada di antara langit dan bumi yang kita lihat, semua ini makanan untuk jasad. Dari tanah telah tumbuh tumbuhan, maka akan memberikan manfaat pada jasad. Daripada toko datang uang, maka memberikan manfaat pada jasad. Jadi seluruh perkara di antara langit dan bumi adalah untuk meningkatkan jasad. और जितना जिस्म ताकतवर बनेगा, Sejauh itulah akan menjadi kuat jasad ini. Dan sejauh mana itu akan ada keindahan pada jasad ini. Dan sejauh mana dipakaikan pakaian yang cantik kepada jasad ini. Dan sejauh mana kepada jasad ini dipakaikan kendaraan-kendaraan yang mahal. Maka demi Allah, sejauh itu fitnah akan datang. Dengan mobil kamu akan terbentuk fitnah. Dengan pakaian kamu yang baik akan terbentuk fitnah. तुम्हारे बेहतरीन मकान से फितना वजूद में आएगा। Dengan rumah-rumah kamu yang mewah akan terbentuk fitnah. Untuk itu Nabi SAW pada zaman beliau tidak membuat rumah yang permanen.
Nabi SAW melewati satu jalan. Nabi melihat ada satu rumah yang baru seperti dibuat. एक कमरे का एक पक्का रूम बना हुआ था। Maka di dalamnya ada satu ruangan yang permanen dibuat. पूछा ये किसका कमरा है? Nabi bertanya, ini ruangan siapa? किसने बनाया है? Siapa yang membuatnya? Maka sahabat menyebutkan nama sahabat tersebut. फलाने साहबी ने इसको अपने रहने के लिए बना लिया है। Sahabat si fulan, dia telah membuat rumah ini untuk tempat tinggal. हुजूर खामोश रहे, Maka Nabi pun diam. कोई जवाब नहीं दिया। Nabi tidak memberikan jawaban. सीधे मस्जिद नबी में तशरीफ Nabi ले गए। langsung pergi ke Masjid Nabawi. Tidak berapa lama sahabat yang membangun rumah tersebut, dia datang ke Masjid Nabawi. उन्होंने हुजूर को सलाम किया। Dia telah memberikan salam kepada Nabi. Nabi tidak menjawab salamnya, bahkan memalingkan wajahnya. Sahabat ini pun menangis. Dia pergi di tengah-tengah sahabat bertanya, ada apa मैंने rupanya? तो कोई ऐसा काम नहीं किया। Aku tidak buat kerja-kerja yang buruk. Aku tidak terlambat dalam kerja agama. Dalam kerja makomi aku selalu ikut di Masjid Nabawi. मुझसे नमाज छूट रही है, Aku tidak pernah meninggalkan sholat. जमात की नमाज पढ़ता हूँ, Aku sholat dengan berjemaah. हुजूर के पीछे पढ़ता हूँ, Bahkan sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. कुरान रोजाना पढ़ता हूँ, दूसरों को भी सिखाता हूँ। Aku setiap hari membaca Al-Quran dan mengajarkan pada yang lain. Aku berjumpa dengan orang dengan akhlak. Aku mengeluarkan harta pada orang-orang miskin. मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, Dan aku tidak berkelahi dengan किसी से siapapun. कोई झगड़ा नहीं है। Tidak bertengkar dengan आए siapapun. मेरा नबी कैसे नाराज हो गया? Tetapi bagaimana nabiku hari ini marah kepadaku? Dia pun begitu susah. Sahabat yang bersama Nabi, उन्होंने फरमाया, mereka mengatakan, betul, memang kamu tidak ada कोई dosa. ऐसा अमल नहीं है जो नबी को नाराज कर दे। Tidak ada amal yang membuat Nabi marah kepada kamu. Tetapi kami waktu itu bersama Nabi melewati वो rumah जो kamu. तूने कुब्बा एक बना रखा छोटा सा, Maka kamu membuat satu ruangan yang kecil di tempat kamu yang permanen. Permanen. Nabi telah terlihat dengan ruangan फरमाया किसने tersebut. बनाया है? Nabi bertanya, siapa yang membuat ini? Kami pun memberitahu nama kamu. Maka diketahui dengan kamu membuat ruangan yang permanen tersebut, Nabi SAW tidak इसकी suka. वजह से हुजूर ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया है। Karena perkara itulah Nabi SAW tidak menjawab salam kamu. अल्लाह अकबर, क्या साहबा थे, Allahu Akbar, bagaimana sahabat itu इतना hadir? सुनना था। Dengan mendengar perkara itu, maka dia langsung pulang ke rumahnya, दाल लेकर पहुंच गए। membawa kampak dan menghancurkan rumahnya, diratakan dengan tanah semuanya. Dan dia tidak tanya dulu pada Nabi, baru buat. Bagaimana Nabi akan gembira? Sahabat mereka buat amal bukan untuk diperlihatkan, हाँ, अपने कामल अच्छे अमल करके छुपाते थे। tetapi mereka buat amal yang baik dan mereka menyembunyikannya. Menyembunyikan amal baik mereka. Menzahirkan amal yang baik, maka akan merusak amal. Dan menyembunyikan amal yang baik akan meningkatkan ruhani amal. Sahabat tidak memberikan kabar kepada Nabi. Kemudian pada hari berikutnya Nabi melewati jalan yang sama. आप उस जगह पर खड़े हो गए। Maka Nabi pun berdiri di tempat itu. Nabi bertanya, wahai saudara, dahulu aku lihat di sini ada rumah. Bagaimana keadaan rumah tersebut? Maka sahabat memperdengarkan kisah sahabat itu. Kemudian Nabi mengatakan, ketika harta umatku dikeluarkan untuk kerja-kerja kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika harta umatku dipakai untuk membuat rumah, untuk membuat tanah, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun. Mengapa? Karena rumah ini bukan tempat tinggal. Kemungkinan rumah kamu sedang dibuat, belum siap rumah kamu, kamu pun telah meninggal dunia. Mengapa kamu sibuk membangun rumah? मेमार को हुक्म दे रहा है, Maka diberikan perintah pada tamu. यहाँ ये दरवाजा लगेगा, Jadi buatlah satu pintu di sini. यहाँ ऊपर ऐसे जंगले लगेंगे, Kemudian di atas dibuat satu. यहाँ ऐसा फर्श बनेगा, Kemudian dibuat satu atap di atas. और यहाँ बैतुल खला बनेगा। Kemudian dibuat Baitul Khala di sana. तू ये हुक्म मेमार को दे रहा है, Maka perintah diberikan kepada और tamu. तुझे ये भी पता नहीं है Dan dia sendiri mengatakan, aku tidak mengetahui apakah malam ini aku tinggal di rumah atau sudah masuk ke dalam kubur. Beliau mengatakan satu orang ketua atau kepala dahulu di India, yang mana dia pernah melalui di markas, di depan markas Nizamuddin. Maka ada Ghalib Academy. Kalau kita yang pernah ke India, dia telah membuat bangunan जो tersebut. लोग मरकज गए वो देखे होंगे, गालिब एकेडमी खड़ी हुई है। Orang-orang yang pergi ke markas melihat ada Ghalib Academy. Jadi Ghalib telah mengatakan waktu membangun itu, buatlah ini, buatlah ini, buatlah ini di sini, buatlah ini di sana. Ketika bangunan baru setengah saja dibuat, dia pun telah meninggal dunia dan masuk ke dalam kubur. Rumah tempat tinggal kita bukanlah di dunia ini hadirin, tetapi rumah kita yang sebenarnya adalah surga. لا